Ingon ang Dios. Mabulahanon o mahinungdanon nga kabuntagon kaninyong tanan dinhi karon. Mga higala, mga igsuon, namin diri karon aron sa pagsugilon kaninyo sa pulong sa Ginoo. O we hope and pray nga unta sa kadiyot nga higayon dili unta ninyo ni baliwalaon, mga higala, mga igsuon. Unta inyo ning paminahon, mga higala, mga igsuon. O wala may maadto diri aron nga mangwarta. Wala may maadto diri aron nga mangagni sa bisan kinsa nga magpamimbro sa bisan unsang religion. Kundili igo lamang kami magsugilon kaninyo sa pulong sa Ginoo nga nahisulat sa balaan nga kasulatan. Ngayon nyo rapod nga mabasa. Batungod kay ang mga tawo karon, kasagaran sa mga tawo, wala may panahon nga mubasa. Mao na nga amo isugilon kaninyo ang pulong sa Ginoo. Tungod kay ang pulong sa Ginoo mao'y pinaka-importante sa atong mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Tungod kay ingon sa naisulat, ang tao dili mabuhi sa tinapay lang o sa bisan unsa nga inyong mapalit diring dapita. Dito nyo mabuhi, pinaagi sa pagkaon lang, sigala igsuon, kundi sa matagpulong nga nagagula sa baba sa Dios. Muna tinuod nga makahatag na itong kinabuhi. Kinabuhi nga walay katapusan. Muna ibot sa Dios nga atong mabatunan, mga higala, mga igsuon. Kung nasayod mi nga kasagaran sa mga tawo nga gusto mong kabaton o kinabuhing walay katapusan. Labi na dito sa gingharian sa Dios sa langit. We believe nga mostly nato mga tawo gusto gyud ninyo makasulod og langit. Tagsa lang kaayo ang tawo nga willing mo atong impierno. Tungod kay kasagaran sa mga tawo nasayod kung unsay dangatan dito sa impierno. Muna kadaghanan sa mga tao gusto mosulod sa gingharian sa Dios sa langit. Pero ningon si Jesus, mga higala, mga igsuon, dili tanang gusto mosulod makasulod. Ningon si Jesus, strive to enter. Paningkamot kamo nga makasulod. Kay daghan ang gitawag pero gamay ra ang mapili. Tungod kay lapad man ang daan paingon sa kalaglagan. Pero ang daan paingon sa gingharian sa Dios sa langit, higtin o sigpit, mga higala, mga igsuon. Narrow is the way which leads to life, ingon si Jesus. But broad is the way that leads to destruction. Lapad ang daan paingon sa kalaglagan. O daghan ang paingon dito. Daghan ang nangagi sa dalan paingon sa impierno. Nganuman, nga daghan man sa gusto makasulod sa langit, nganong daghan man naglakaw sa dalan sa ngit-ngit tungod sa sala. Mo ni karon ang rampant kaayo sa atong kalibutan. Mo ni ang nikaylap pag-ayo karon sa atong kalibutan, ang pagkadautan. Ingon si Jesus, niadto siya diri sa kalibutan haron nga ang tao nga motuo kaniya makabaton og kaluwasan. But sadly, si Jesus niadto diri, but sadly ang mga tao mas gipili nga magpadayon sa kangit-ngit. Mas gipili sa mga tao nga magpadayon sa pagpakasala. Ug manaw nga naami diri karon, mga higala, mga igsoon, aron ipahinumdom kaninyo ay dili nato kinahanglang padayonon ang sala. Tungod kay si Jesus niadto diri aron mahatagan sa kagawasan sa atong mga pagpakasala. Ngunit tinuod nga katuyuan sa pag-adto sa Ginoo diri. Ang sala, higala, igsuon, mao kini ang atong mga kalapasan batok sa balaod sa Ginoo. And kasagaran siguro nato nasayod ta ninyo sa pipila, dili tanan, sa pipila sa mga kabalauran sa Ginoo. Ayaw pagpatay, ayaw pagpangawat, ayaw pagbutang-butang sa imong sikataw, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpamakak, ayaw pagbaton og lain nga Dios. Unang sugo kana sa Ginoo, ayaw pagbuhat og Diyos,
na mga larawan nga binuhat sa kamot sa tao. Ikatulo, kinahanglan nimo tip-igan ang adlaw ipapahulay. Kaupat, kinahanglan nimo nga ang ikatulo is ayaw datangan o gamita angan sa Ginoo sa mga butang way pulos. Kaupat, tip-igi ang adlaw ipapahulay. So that's mao na ang mga pinaka-common nga law sa Ginoo na pulo ka mga kasuguan nagihatag ni Moses o giyang gisulti ngadto sa mga Israelita. But most of us, mga higala, mga igsuon, kalapas na ninyo sa mga balaod sa Ginoo. Kaya bisag piso ra na imong gihilabtan, higala igsuon, pero dili na imuha. Samar gyapon sa pagpangawat at tubangan sa Ginoo. Ang pagpanghilabot og butang nga dili imuha, pagpangawat ka na tubangan sa Dios. Pagpanglimbong higala igsuon, bisag gamay ra kayo nang abakak, murag gyapon na sala ra gyapon ka na tubangan sa Ginoo. But daghan mga tao gina-justify ang ilang kaugalingon. Moingon sila nga may mangkong tao. Kaya di man kumpara sa mga kriminal, gapatay sila, gapangawat, gapanulis, nayuban gapang-rape. Sino dautan gid kayo nga binuhatan ng mga butanga. But si Jesus nagingon higala igsuon nga bisag wa ka ni patay literally. Pero may pagdumot kasi mong isig ka tao. Hantod karon wa nimo napasaylo ang imong ginikanan, ang imong igsuon, o imong silingan. Mamamatay tao ra gyapon ka higala igsuon. Hatred is murder at heart higala igsuon. Munang ingon si Jesus, when you pray, forgive. Kaya magampo ka pagpasaylo. Ay kung dili ka kapasaylo higala igsuon, dili sab ka pasayloon sa Ginoo. Muna nga si Jesus sa diyang niadto sa diri ang iyang gi-specify pag-ayo nga teaching is ang paghigugma. Love one another as I have loved thee, as I have loved you. Muna gi-teach ni Jesus paghigugma ay kamo. Batang atong kalibutan karon ang kadaghanan wala man nila ginatip-igan o ginatuman ang gisugo ni Jesus. Manang puno sa kagubot ang kalibutan. Daghang pinatyanay, daghang pinusilay, dinunggabay, kay walay paghigugma sa Dios ang kasagaran sa mga tao. Mga higala, mga igsuon, nasayod ba mo nga ang tinuod nga solusyon sa problema sa tibok kalibutan? Unsa pa ng problema, corruption, kagubot, pinatyanay, violence, o sa pa ng mga problema sa kalibutan. Ang tinuod nga solution, mga higala, mga isuri si Jesus. But sadly, once again, gina-reject siya sa kadaghanan. How do we reject Jesus? Ingon ang pulong sa Ginoo, every time nga atong ginasukwahi o gina-disobey ang iyang pulong, we rejected Him. Nang mga tao kalitok nga nito ko Ginoo, kaila ko Ginoo, pero wala na pulo sa iyang atubangan higala igsuon kung wala kay pagsunod o pagtuman. Ingon ni Apostle James, patay ang pagtuo nga walay binuhatan higala igsuon. Nag-require si Jesus og bunga, buhat. Muna yung tan-aw no the day of judgment, mga higala, mga igsuon. Mubalik si Jesus dili na pare sa una. Dali ang niadto siya diri sa una, gilansang, gibunalan, gibugal-bugalan, gilutan, gilansang sa cross, gilubong, ang pagkahuman sa tulo ka adlaw na banhaw. Pero igbalik niya higala igsuon, dili na pariha sa una. Kay igbalik sa Ginoo siya manimalos, siya muhukom higala igsuon. Kung niadto siya niadto siya diri siya sama siya sa usa ka karnero, mubalik siya masama sa usa ka leyon. Siya mo patay, mga higala, mga igsuon. Unang adlaw sa Ginoo, adlaw sa pagpanimalos. Kinsa iyang panimalusan, dili lang kriminal, higala, igsuon. Ang tanan nga walay pagtuman sa iyang mga pulong. Bisag kapilat pa tanin niyo mo ingon, higala, igsuon, na nituo ta ni Jesus, pero wala tay pagtuman sa iyang pulong. On the day of judgment, we are subject to destruction. Kalaglagan itong kapaingnan kung wala tay pagtuman sa iyang pulong. Matang naingon si Jesus nga naiduha ka mga taong nagtukod sa ilang balay. Ang usa maalamon, ang usa bang buang. Kining maalamon, nagtukod sa isang balay,
na ay bato na ibalas, moto nga sa dihang ni ulan, ibaha, wag yun mo sa iyang balay. Pero kaning buang-buang, nagtukod sa iyang balay, puros balas, so ay bato, sa dihang ni ulan, sa dihang ni baha, dahil kayo naguba iyang balay. Nag-ingon si Jesus nga, mo kini ang mga taong buang-buang, nakadungog sa pulong, pero wala mutuman, nakabasa sa pulong, pero wala musunod. Pero ang mga maalamon, nakabasa o nakadungog sa pulong, kung ila kining kinabuhi. Mananingon si Jesus, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Matthew chapter 7, verse 21 to 23. Many on that day, daghan ko no. Anang adlaw, moingon, Lord, kailan man minimo, Lord? Hinimba mi madomingo, Lord. Nagaampo mi, kapalayas mi mga demonyo, naga-ministry mi, nagapanagna mi, Lord, sa imong ngalan, nagasangyaw mi, sa imong pulong. Namingon mang Ginoo kanila, wa mo kaila sa inyo ha. I never knew you. Depart from me, ye that work in iniquity. Yun si Jesus. Pahawa kamo kanako mga mangbubuhat o pagkadautan. Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Naglitok sila sa ngalan sa Ginoo, nakaila sila sa Ginoo, pero ang Ginoo wala makaila kanila. Nganuman, tungod sa sala higal igsuon. Ang Ginoo kaila gid siya natong tanano. Siya may nagbuhat nato. Pero on the day of judgment, higal igsuon, di ka niya ilhon bisag kinsa pa ka kung wala kay paghinulsol. Mana si Jesus ni adto diri, ang unang sugo, ang unang pulong ni gula siyang baba sa diyang nagsangyaw, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Muna yung unang giwali ni Jesus, paghinulsol ka mo. Pagin mo ingon si Jesus, pamimbro mo atong relihiyon na, aron mga luwas mo, hatag mo kwarta, pang-eskwela mo, pagpakadato mo, haron maluwas mo. Wa magginahanglan si Jesus anang mga butanga. Ang gi-require ni Jesus haron ta makasulod sa gingharian sa langit is ang pagpaubos, higala igsuon. Pananingon siya nga ang mga magpaubos ipataas. Pero ang mga mapahitason ipaubos asa dito sa impierno, higala igsuon. Dagan karon mga kwartahan, mga graduhan, puno sa pagkamahitason, mga way, mga batasan, mga relihiyoso, hinimba madomingo, pero inig kagawas, puno ra gihapon sa pagpanaot sa isig katao, puno sa pagpanglibak, pagpamalikas, pagbugal-bugal. Walay pulos ang religion at ubangan sa Ginoo higalay. So on the day of judgment, dili mangutan ang Ginoo unsa may religion nimo. Di siya mangutan na kung unsay imong gipamimbruhan sa simbahan o gisudlan. On the day of judgment, di po siya mangutan na unsay imong giskwelahan. Si Jesus gani sa diyang niadto sa diri wa siya grado. O sa kayano, ultimo nga tao, panday ang Ginoo. Dahil doon mga Hudyo, dili manuo. O nang mahilasan sila sa Ginoo, di ba ikaw matong anak ni Maria nga panday? Nang ano padluan man minimo? Si Jesus wala mag-require og grado. Labi na nga, wa po siya mag-require og kwarta. Manang di na ito kinahanglan magpakadato ni kalibutan na. Kay si Jesus mismo nagtudlo sa dato nga ibaligya ang tanan, ihatag sa mga hinahanglan ug sunod kanako. Pero ang Jesus karon nga ginatudlo sa mga kasibahanan panalanginanan, ang imong tangkungan, ang imong basakan, ang imong negosyo, padatuon ka. Kabuta imong mga pangandoy. Pero si Jesus ningon talikdi ang tanan. If any man should come after me, he should deny himself, take up his cross daily, and follow me. Luke chapter 9, verse 23. Kung ang tawo kuno buot mosunod sa Ginoo, ikinahanglan dumilian ang iyang kaugalingon, pas-ano ng iyang cross, ug sundon ang Ginoo kada adlaw.
nag-require ang Ginoo og pagsunod kaniya kada adlaw. Dili kay kausar sa kasimana. Sa kauras, do kauras mana. Di na may tunod pagsimbay galig suon. Tingnan si Jesus sa John chapter 4 verse 24. Abot ang panahon nga mga magsimba sa Dios, magsimba kaniya sa Espiritu ug kamatuoran, for God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Minanaon ko na ito pagsimba Ginoo sa Espiritu ug kamatuoran, dili kay kada Domingo ra. Espiritu ug kamatuoran ang iyang gikapangita nga pagsimba. So na ito pagsimba niya, pinaagyan ng mga butanga kung wa ta masayod, kung ito Espiritu ug kamatuoran. Ano namin dili karon mga igala mga ison haron nga kamo pahibaw-on o pahinumduman kung unsa Espiritu ug kamatuoran. Si Jesus nagingon in John chapter 6 verse 63, "The words that I speak unto you are spirit, and they are life." Ang iya ko ng mga pulong, Espiritu, higalag suon. So kung musimba ta sa Ginoo, kinahanglan atong tumanon ang iyang pulong. Sa kamatuoran, si Jesus nagingon, "I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by me." Siyang kamatuoran, higalag suon. So laktod pagkastorya, kung musimba ta ninyo sa Dios, sundo nato si Ginoong Kristo Jesus, the begotten Son of God. Nasab karoy mga religion nga dili mo tuo nga si Jesus anak sa Dios. Antichrist religion. Moingon sila nga si Jesus was a part of their religion. Membro kuno silang religion. Kay nag-ampo sa Manila. Mark chapter 14, na isulat to dito nga si Jesus fell to the ground sa diyang padulong na sa ilansang tungod sa kabukat sa iyang kasing-kasing. Ay kabalo siya kung sa iyang dangatan nga pag-antos. Uningon siya, "Abba, Father." Father ang giingon ni Jesus. But that religion nga nag-claim nga Jesus was a part of the religion, dili sila mo tuo nga ang Diyos na ay anak. But si Jesus, sa dihang nihapa o nag-ampo, iyang gitawag ang iyang giampuan o Abba, Father, Amahan. So it is very clear, mga higala, mga igsuon, na si Jesus na ay Amahan. It is very clear nga ang Diyos na ay anak, si Jesus. Jesus is the Son of God, mga higala, mga igsuon. Whether mo tuo makaana o sa dili, at on the day of judgment, higalay suon, you shall know, you will know. But sadly, on the day of judgment, ulahin na ang tanan. Kung imo siyang i-deny o i-reject karon, on the day of judgment, iyapod kang i-reject, higalay suon. Kung imo siyang dawaton karon, on the day of judgment, iyasab kang dawaton o pasudlon sa iyang gingharian sa langit. And I hope and pray you won't miss that opportunity, higalay suon. Kaya daghang mga tao, ginasayangan lang ng higayon, nga sila maluwas. Ayaw sayangi ang higayon, higalay suon. Nga ikaw maluwas. Kay wa ka kibaw sa imong kinabuhi ug hantod kanus-ar ka kutob aning kalibutan na tungod kay ingon sa naisulat, our life is like a vapor. Ang atong mga kinabuhi sa maras inalisngaw, daklit lang tanin yung mga hanaw. Ang kamatayon mo abot sa mga kinabuhi, way pananghiray kung kanusatan niya kuhaon, pwede karong gabhiun na o ugmang adlaw o sunod simana kuhaon taniya. Anya ini kahuman natog kamatay sa gusto natog sa dili na ay paghukom, mga higala, mga igsuon. At the reality of life, mamatay ang tanan. But ini kahuman natog kamatay, mga tubang kaninyo sa Ginoo. Ikaw ug ako, higala igsuon, magkita ay taninyo sa hukmanan sa Ginoo. Pwede nimo siyang biay-biayon karon, pwede nimo siyang dili dawaton karon, higala igsuon,
But on the day of judgment, dito na ka makaingon. May pagidawat tayo na kutong Ginoo da. Nakasabot ko, higalag suon nga nung pipila ka ninyo, di mo ganahan maminaw sa pulong sa Ginoo.